কিসে করে এলে? ট্রেনে নিয়েছি। ট্রেনে? একা? আমার জামাই আইনা থেকে গেছে আমার পরে। জামাইয়ের বাড়ি কোথায়? নিকলা। কোথায়? নিকলা। নিখলা? কবে এসছেন আপনি? আইছি কালকে। কালকেই এসছেন? बंगाल से एक और बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार। दक्षिण 24 परगना के बरुईपुर, कैनिंग, बासंती और घुटियारी शरीफ के बाद इस बार बरुईपुर थाने की पुलिस ने बरुईपुर नगरपालिका क्षेत्र से एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसे बरुईपुर रविंद्र भवन से सटे इलाके से पकड़ा। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने अभियान चलाकर उसे पकड़ा। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार महिला का नाम अन्ना खातून है। वह बांग्लादेश के कालीहाटी इलाके में रहती है। शुरुआती जांच से पता चलता है कि वह यहां नौकरी की तलाश में थी। महिला कोई पहचान पत्र नहीं दिखा सकी। पुलिस जांच कर रही है कि इसमें और कौन कौन शामिल है। কোন রাস্তা দিয়ে এলে? আমি তো চিনি। হ্যাঁ, কিভাবে এসছো? কিভাবে কিসে করে এলে? ট্রেনে নিয়েছি। ট্রেনে? একা? আমার জামাই আইনা থেকে গেছে আমার পরে। জামাইয়ের বাড়ি কোথায়? নিকলা। কোথায়? নিকলা। নিখলা? কবে এসছেন আপনি? আইছি কালকে। কালকেই এসছেন? কোথায় যাবেন বলে? আমি কোনো দিন নিয়ে গেতেছি, আমি তো কই না। কার কজনের সঙ্গে এসছেন? আপনারা কজন এসছেন? আমি এলকাই নিয়েছি আমার জামাই। একাই এসছেন? যদি টিভি দেখেন। কোথায় যাবেন বলে? আমি কোনো দিন নিয়ে গেতেছি, আমি তো কই না। কার কজনের সঙ্গে এসছেন? আপনারা কজন এসছেন? আমি এলকাই নিয়েছি আমার জামাই। একাই এসছেন? যদি টিভি দেখেন। এদিকে তাকাও, এদিকে তাকাও। আচ্ছা ঠিক আছে, দাঁড়াও। ছেড়ে দাও।